बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक ठाक हैं? इससे पहले जितने भी लेक्चर आपको दिए गए वो आपका मिरास के बारे में थे, आपको समझाया गया था। और पिछले लेक्चर में आपको हरूफ़ तहज्जी करवाई गई। आपने यकीनन अपनी नीट कापी पे नीट तरीके से हरूफ़ तहज्जी कर ली होगी, और जिस तरीके से मैंने उनको कहा हुआ है आपको बताया था उसी तरीके से आप लोगों ने बनाए होंगे। ठीक हो गया। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं। उसमें जो कुछ है डिफ़िकल्ट वर्ड्स सारे मैं आपको करवाऊंगी। आपने इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ना है और तरीके से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी वगैरह सीखनी है और अच्छे तरीके से सुनना है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने मुश्किल अल्फाज कर लेते हैं कि जब इस चैप्टर में वो मुश्किल अल्फाज आएँ तो आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक हो गया। मुश्किल अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है सस्ताने। सस्ताने का मतलब है थोड़ी देर के लिए आराम करना। हम कहते हैं ना कि थोड़ी देर सस्ता लें तो फिर हम आगे काम करते हैं या फिर कहीं जाते हैं, ये जो भी, तो उसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आराम करना, बिल्कुल सो नहीं जाना, यानी थोड़ी देर के लिए आराम करना। उसके बाद है अजनबी, पराया, नावाकिफ़, अनजान, यानी आपसे उसके कोई दुआ सलाम नहीं है, आना जाना नहीं है, इस तरह का अजनबी आदमी, अजनबी इंसान, उसे अजनबी, पराया, नावाकिफ़, अनजान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है मिंबर। मिंबर किसे कहा जाता है? वो जगह जहाँ इमाम खड़े होकर या बैठकर खुतबा देते हैं। मस्जिद में वो जगह जहाँ पे इमाम मौलाना साहिब हमारे जुमे के दिन या ईद के दिन या वहाँ पे बैठ के खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, मजलिस करते हैं, इस तरह का कोई काम करे तो उसे मिंबर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है सखावत, फयाज़ी, करम करने वाला, यानी बहुत ज़्यादा सखावत, अपनी पैसे लोगों को, गरीबों को देना, गरीबों की मदद करना, बहुत ज़्यादा मदद करना, उससे सखावत यानी फयाज़ी, करम करने वाला कहा जाता है। उसके बाद है सफ़ात। सफ़ात का मतलब है खूबियाँ, सिफ्त की जमा, सादिक, सच्चा, मुहार, ऊँट की नकेल, वो लकड़ी जिसे ऊँट, वो रस्सी जिसे ऊँट की नाक में डालकर खींचा जाता है, यानी ऊँट या घोड़ा जिस पे भी हम राइडिंग करते हैं या घोड़ा सवारी करते हैं तो इनकी नाक में एक रस्सी डाल के उसको कंट्रोल करने में उसको ऊँट को या घोड़े को कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है। वो रस्सी जब वो बिखर जाता है तो उसको खींच के उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। चलें, आपने मीनिंग तो समझ लिए होंगे। अब हम ज़रा अपने चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर मेरे साथ गौर से आपने सुनना है। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से, सबसे पहले हम इसका चैप्टर का नाम दिखाते हैं कि इसका नाम क्या है, उसके मुताबिक फिर हम इसको पढ़ेंगे। बेमिसल है ज़ाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको नाम से ज़ाहिर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। समझ आ गई? आपको समझ आ गई होगी कि हमने किसके बारे, यानी अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक हो गया। मीनिंग जो नीचे मैंने आपको लिखे हुए हैं लाइन से, ये मैंने आपको बता दिए हैं, स्टार्ट में ही आपको समझा दिए थे मीनिंग। और अब इस चैप्टर की तरफ जाते हैं और चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थीं, कसरत बहुत ज़्यादा। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मरतबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सस्ताने के लिए रहने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। सस्ताने मैंने आपको बताया शुरू में, सस्ताने का मतलब है थोड़ी देर के लिए आराम करना। इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। उस अजनबी, अनजान, जिसको हम नहीं जानते, उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दें तो वो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। मुहार मैंने जैसे आपको बताया, ऊँट की नाक में एक रस्सी डाली जाती है जिसे मुहार कहा जाता है। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख़याल आया कि वो तो उस शख्स को जानते ही नहीं थे। अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें?
تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں، ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانتداری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ اچھا، آپ کو اس پورے پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پورے پیراگراف میں آپ ایک اجنبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک اجنبی آیا، اس نے اونٹ خریدا، بیچا اور پھر اس کی قیمت اس نے لگائی کہ جتنی اونٹ کی وزن ہے اتنی مجھے کھجوریں چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اس نے اونٹ بیچ دیا۔ پھر وہ اجنبی چلا گیا، پھر وہ لوگ بہت خفا ہوئے کہ ہم تو اس کو نہیں جانتے تھے، تو ہم کیسے اس کو ڈھونڈیں گے، یہ ہمیں کیسے اونٹ کی وصولی کرے گا۔ پھر اجنبی خود ہی بندے کو، ایک آدمی کو بھجوا کر اس کو کہتا ہے کہ ساری کھجوریں بھجواتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اپنی کھجوریں اس کے مطابق لے کے باقی کھجوریں آپ کی دعوت یعنی آپ لوگ کھا لیں، آپ کے لیے ہیں۔ تو اس اجنبی کے بارے میں ساری اس پیراگراف میں بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اجنبی کون تھا۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ نبی کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی جو تھے وہ تھے، اور انہوں نے ہی وہ اونٹنی بیچی، لال رنگ کی اونٹنی۔ اس زمانے میں لال رنگ کی اونٹنی بہت قیمتی اونٹنی مانی جاتی تھی اور بہت مہنگے داموں میں بکا کرتی تھی، تو وہ بیچی۔ اور وہ جو تمام لوگ تھے وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمانداری اور دیانتداری سے سودا کیا اور کوئی بیچ میں غلط بات نہیں کی۔ اور جب وہ لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے شخص کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے ہمیں اونٹی بیچی۔ تو وہ کون تھا؟ ہمارے آخری نبی تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے تمام چیپٹر غور سے سنا ہوگا اور جس میں ڈیفیکلٹ ورڈز یا مشکل الفاظ جو آئے ان کو بھی نشاندہی میں نے آپ کو کروائی، آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں نیکسٹ لیکچر کے لیے۔ اللہ حافظ۔